Bismillahirrahmanirrahim. Nakhdo l'exercice 44, la page 21. On considère les expressions suivantes. Donc, on a deux expressions A et B. La première question A, développer et réduire A et B. Alors, nakhdo l'expression A. Pour développer, la multiplication, le développement. وبيان سور اول حاجه نحدوا يعني الطبيعه ديال هاد ليكريتور اللي عندنا الشكل نتعرفوا على الشكل ديالها كنلاحظوا عندنا لا سوستراكسيون خارجه على لي بارونتيز الوغ عندنا لا بروميير بارتي اللي كتسمى بيان سور لو بروميير تيرم اي لو دوزيام تيرم الوغ فين هو لا ملتيبليكاسيون اللي غنديروا لها لو ديفلوبمون دونك عندنا لا بروميير بارتي غادي نشتغلوا هنا ونديروا لها الديفلوبمون ومن بعد ننتقلوا ايضا للدوزيام partie يعني بحال عندنا deux expressions غادي ناخذوا فيهم développement. Alors نبداو ب la première partie. On va utiliser bien sûr كنعرفوا développement حتى هو فيه deux règles. On développe en utilisant la distributivité ou bien on développe en utilisant les identités remarquables. Donc on va utiliser la distributivité, on va distribuer plusieurs termes sur plusieurs termes. On distribue 3x sur x et plus 2. Donc 3x fois x, donc là on va distribuer 3x. 3x fois x, c'est 3x au carré. 3x fois plus 2 لان دائما اي تيرم خصنا ناخذوه به بلو سيني ديالو باش هو اللي غادي يعطينا داك لو برودوي هو اللي غادي يعطينا واش نديرو هنا السوستراكسيون ولا لاديسيون. دونك ما نقدروش نقولوا واش نحطوا هذا الموان ولا هذا البلس. دونك لو برودوي هو اللي كيعطينا دونك 3x ولا بلس 3x فوا بلس 2 دونك غتكون عندنا بلس لان بلس فوا بلس سي بلس 3x فوا 2 سي 6x. الان غادي نمشيو للموان 2 اون ديفلوب موان 2 moins 2 fois plus x, ça nous donne moins 2x. Moins fois plus, ça nous donne moins. Et après moins 2 fois plus 2, c'est moins 4. Donc, le premier terme, le deuxième terme. نفتحوا واحد البارونتيز. Alors, نفس الشيء هنا ضروري نديروا لي بارونتيز parce que les parenthèses sont précédées d'un signe moins. Donc on développe 3x et moins 2 بنفس الطريقة sur 4x et moins 1. Donc 3x fois 4x c'est plus 12x au carré. 3x fois moins 1 ça nous donne plus fois moins c'est moins. 3x fois 1 c'est 3x. نمشيو الآن le moins 2. Moins 2 fois 4x donc moins fois plus ça nous donne moins وناخذو 8x. Moins 2 fois moins 1 c'est plus 2. Maintenant, on a اختيارين يا اما نديرو simplification ديال هاد la première partie ou ديال la deuxième partie او لا on élimine les parenthèses نحذفوا les parenthèses ومن بعد نقدروا نبسطوا les termes كاملين. دونك هاد les parenthèses sont précédées d'un signe plus دونك حتى شي تغيير ما غادي يوقع. دونك غتكون عندنا 3x au carré plus 6x moins 2x moins 4. Et après الان غادي نحذفوا هاد البارونتيز وكما شفنا ايضا حتى هاد لو سيني كتحذف معاكم يعني تكنيك وندخلوا مباشره عند لي تيرم اي اون شونجون سيني. لو بروميير تيرم اي بريسيدي دان سيني بلس ولكن الان غتولي لنا موان 12 اكس او كاري يعني غتكون عندنا الموان. لا ميم شوز بالنسبه لي تيرم الاخرين يعني اون شونج لي سيني اللي كيسبقوهم. موان 8 غتولي لنا بلس 8 اكس plus 2 attache à moins 2. Maintenant, on simplifie les termes semblables. Donc, 3x au carré moins 12x au carré, t'atteint moins 9x au carré. C'est-à-dire, on factorise par x au carré et on calcule 3 moins 9. La même chose, on a 6x et moins 2x et 3x et 8x. On peut factoriser par x et on calcule 6 moins 2 c'est 4, 4 plus 3 c'est 7, 7 plus 8 c'est 15. Donc plus 15
x. Moins 4, moins 4 moins 2, c'est moins 9. Voilà, l'écriture A. On a développé et simplifié l'expression A. L'expression B. Donc voilà, on va développer la même chose. On a deux parties, la première partie et la deuxième partie. نقلبوا ايضا كما قلنا على la multiplication. Donc la multiplication sous forme d'une puissance de 2. يعني هنا كيخلينا نفكروا on va développer en utilisant l'identité remarquable A plus B le tout au carré. كيفاش يمكن لنا نكتبوها développement ديال هذه l'écriture. يعني كيمكن لنا نحولوها ل 3 termes addition et addition. Le premier terme غنوضعوا فيه A au carré كما شفنا في لي فيديو اللي قبل. لو ديرني تيرم بي او كاري. وهذا لو دوزيام تيرم كتكون لو 2 ديال لا ريغل ديال القاعده اي ابري ملتيبليي بار ا فوا بي. الوغ غنجيو نطبقوها في هاد ليكريتور. دونك غادي يمكن ليا نكتب هنا دونك ا سي اكس و بي سي 2. الوغ غادي نحولوها كما شفنا ل 3 تيرم اديسيون اكس او كاري كتبقى x au carré. Le dernier terme c'est 2 au carré, il y a 4. Le deuxième terme c'est 2 fois x fois 2. Le deuxième terme اللي هو moins. Donc غادي ناخذو moins 9. هنا ما وضعتش لي بارونتيز باسكو غادي يكونوا بريسيدان سيني بلس حتى شي حاجه ما تتغير. On simplifie donc x au carré plus 2 fois x fois 2, c'est 4x. Plus 4 moins 9, c'est moins 5. Voilà le développement de B. نمشيو الآن la question B. Donc calculer A pour x égale à moins 4 sur 3. C'est-à-dire on va remplacer x dans l'expression A par moins 4 sur 3 et on calcule. دونك ولكن هنا عندنا دوز اكسبرسيون. عندنا واحد الاكسبرسيون اصليه اللي عطاونا في لي دوني وعندنا هاد الاكسبرسيون اللي هي ديفلوبي يعني ومبسطه. الوغ شنو هي اللي خصنا نعرفوا نختاروا الاكسبرسيون اللي غادي تكون فيها لي كالكول بساط. جو كخوا غادي ناخذوا هاد الاكسبرسيون ديفلوبي. الوغ غادي ناخذوا الاكسبرسيون ا. قلنا ا ايغال موان 9 اكس au carré plus 15x moins 9. Alors on va remplacer x par moins 4 sur 3 et on obtient, alors on a moins 9 multiplié par x au carré. Alors x غادي نعوضوها moins 4 sur 3 نحافظوا على le carré bien sûr plus pardon ici moins 15x. donc on a 15 multiplié par x اللي هي moins 4 sur 3 moins 9. نواصلو. alors on simplifie moins 4 sur 3 le tout au carré. donc on نحافظوا على moins 9 multiplié par. donc la priorité pour la multiplication bien sûr خصنا نبسطوا هاد la multiplication و هاد la multiplication عاد نشوفوا l'addition ou la soustraction. moins 4 sur 3 moins 4 fois moins 4 c'est 16 sur 3 au carré c'est 9 plus كنلاحظوا هنا 15 fois moins 4 sur 3 كيمكن 15 fois moins 4 وهنا هذه sous forme de 15 sur 1 كنديروا le produit de numérateur sur les produits ou bien la multiplication des dénominateurs ou bien إلا لاحظنا مزيان كيمكن لنا عندنا واحد simplification entre 3 et 15 parce que 15 c'est 5 fois 3. alors on simplifie par 3 هنا كتبقى لنا 5. donc 5 fois moins 4 c'est moins 20 avec le plus. donc هنا تكون عندنا moins 20 ولكن كيمكن لنا نبسطوها plus moins ça nous donne moins. alors moins 20 moins 9. نوصلوا simplification toujours باقي لنا هاد la multiplication. on peut simplifier par 9. هنا كاين اللي غادي يقول moins 9 ولكن كيمكن لنا نكتبوا moins 9 sous forme de moins 1 fois 9. alors on simplifie par 9 وكتبقى لنا moins 1 fois 16 c'est moins 16 moins 20
moins 9. Le résultat final là, moins 16 moins 20, c'est moins 36, moins 9. Moins 36, moins 9, ça nous donne moins 46. Moins 45, pardon. الآن نمروا la deuxième question. A, la question A, factoriser A et B. Alors, ناخذوا A. On va factoriser l'expression A, qui est sous forme d'une soustraction. La première partie ou la deuxième partie chaque partie sous forme d'un produit, on a la multiplication. Ou factorisation, on a deux méthodes, soit on cherche un facteur commun ou bien on utilise des identités remarquables. Donc, on cherche un facteur commun. Donc, les facteurs la première partie ou bien le premier terme, ce sont 3x moins 2 et x plus 2. La deuxième partie, il y a 3x moins 2 et 4x moins 1. Alors, quand 3x moins 2, c'est un facteur commun entre les deux termes. Alors, on va factoriser par 3x moins 2. Donc, on va l'écriture sous forme d'une multiplication. Alors 3x moins 2 multiplié par, donc là, puisque on a les parenthèses, les parenthèses, donc c'est mieux les crochets. La première partie, le facteur x plus 2. نقولوا هاد la soustraction كما شفنا في الفاكتوريزاسيون في لي فيديو اللي قبل. alors le facteur اللي غادي يبقى لينا في هاد la deuxième partie غادي تكون هي 4x moins 1. bien sûr ضروري نوضعوها entre parenthèses. On ferme les crochets. alors ça y est, on a factorisé. كيبقى لينا غير هاد le deuxième facteur كيمكن لينا نحصلو نديرو له يعني on peut le simplifier. Donc, on a 3x moins 2. Pour simplifier ce facteur, on va éliminer les parenthèses. Donc, ces parenthèses sont précédées d'un signe plus. Donc, rien ne change. On a x plus 2. Ici, on va éliminer ces parenthèses qui sont précédées par un signe moins. Alors, les termes, on va changer leur signe. 4x est précédé d'un signe plus, alors غترجع لنا moins 4x moins 1 غترجع لنا plus 1. كنعاود ناكد بان هاد الموا ماشي هي هذه راه ديال البارونتيز من بعد ما حذفناها حتى هي تحذفت. مي هاد الموا هي لو شونجمون ديال هاد لو سيني اللي هو بلس. alors حيت هادو هما لي ريغل d'élimination des parenthèses qui sont précédées par un signe moins اللي مسبوقين بلو سيني moins. هذه هي القاعده ديالهم. alors fois la multiplication, donc on va simplifier. Plus x moins 4x, c'est moins 3x. Plus 2 plus 1, c'est plus 3. Voilà, on a factorisé l'expression A. On passe maintenant à l'expression B. Alors, B est dit, donc on va factoriser l'expression B. La même chose, on a la soustraction. Un facteur commun. Alors, on va penser à utiliser les identités remarquables. Bien sûr, c'est une identité ولكن طبقناها غادي نكونوا كنديروا développement ما غاديش نكونوا نديروا factorisation. إلا لاحظنا l'écriture كلها كيمكن لنا نفكروا في هذه ليدونتيتي اللي هي sous forme a au carré moins b au carré. هذه l'écriture كما شفنا كيمكن لنا نكتبوها sous forme d'un produit. Voilà, le premier facteur et le deuxième facteur. Le premier facteur se forme d'une soustraction et le deuxième facteur se forme d'une addition. Ou l'addition, l'addition, la soustraction. Donc, on a A et B, les bases de l'écriture. La même chose A et B. Alors, A ديالنا هي x plus 2 ولكن B ما بيناش. Donc, كيفاش يمكن نكتبوها sous forme d'un B au carré? Bien sûr, غنكتبوها 3 au carré. Alors, x plus 2, le tout au carré,
moins 3 au carré. Donc نحولوها sous forme d'un produit. يعني على هذا الشكل غادي نحولوها على هذا الشكل a moins b fois a plus b. alors غتكون عندنا a اللي هي x plus 2 خصها نورمالمون خصنا نوضعها انتر بارونتيز ولكن بويسك ما عندناش نا بريسيدان سيني بلس لا داعيه لذلك دونك موان 3. دوزيام فاكتور لا ميم شوز a اللي هي x plus 2 et après plus 3. on simplifie x plus 2 moins 3 donc plus 2 moins 3 donc x نحافظوا عليها plus 2 moins 3 c'est moins 1 multiplié par x نحافظوا عليها لان ما عندهاش ما يمكن لها تحسب 2 plus 3 c'est plus 5. voilà on a factorisé l'expression b. on passe à question petit b. donc on déduit que a moins b égale x moins 1 multiplié par 1 moins 10x. alors on a l'expression a moins b ونحاولوا نوصلوا لهاد l'expression اللي هي sous forme d'un produit يعني فاكتوريزي. هاد l'expression فاكتوريزي. alors اش من expression غادي ناخذوا a عندها 3 expressions. عندها ليكريتور الاصليه وليكريتور اللي شفنا في لا كيستيون a اللي هي ديفلوبي والان كنشوفوا l'expression فاكتوريزي اللي هي هذه. لا ميم شوز بالنسبه لبي عندها l'expression اللي شفنا الاصليه واللي شفنا في الكيستيون a اللي هي ديفلوبي والان هاد l'expression. alors je crois غادي ناخذوا سي ميو ناخذوا لي زيكسبرسيون فاكتوريزي ونشوفوا كيفاش يمكن لينا نرجعوها على هذا الشكل. alors غادي نعوض ا بهاد l'expression et après نعوض ب بهاد l'expression. غادي نحصلوا على دونك نعوضوا ا اللي هي 3x moins 2. alors هذه هي l'écriture هذه هي a وهنا b. donc si on pense à utiliser ou bien on cherche un facteur commun هي اللي غالبا غنطبقوا هنا. donc ما عندناش un facteur commun visible. donc les facteurs ديال la première partie sont 3x moins 2 وهنا moins 3x plus 3 وهنا x moins 1 et le facteur x plus 5. donc le facteur commun n'est pas visible ما واضحش. alors إلا دققنا الملاحظة ولاحظوا هنا moins 3x plus 3 كيمكن لينا نستعملوا فيها فاكتور كومان اللي هو 3 دونك 3x plus 3. donc on peut factoriser par 3. اش غادي يبقى لينا هنا بيان سور غتبقى لينا موان و x موان x بلس ici اش غادي يبقى لينا هذه راه سو فورم دو 3 فوا 1 الوغ غتبقى لينا 1. فوالا دونك كيمكن لينا الا مشينا نعوضو هنا نقدروا نحيدوا هاد لو فاكتور ونعوضوه بهاد لي دو فاكتور. وكاين ملاحظه واحده اخرى انه ممكن اون بو فاكتوريزي بار موان 3 على ما غادي نحصلوا او لا ممكن ناخذوا هاد لي تيرم. لاحظوا هاد لي تيرم هادو اون شونج سيني ولكن ا كونديسيون خصنا يعني ناخذوا خارج لي بارونتيز ناخذوا لو سيني موان نسبقهم بان سيني موان يعني غتولي لنا موان 3 يعني بالشكل ديال on va factoriser par moins 3 يعني كأننا يعني غادي نقوموا بالفاكتوريزاسيون par moins 3 parce que ici 3 c'est moins 1 on peut l'écrire sous forme de moins 1 fois moins 3. donc on va factoriser par moins 3 ou là on change les signes de x et 1 اللي كيسبقوا ونوضعوا الموان خارج على لي بارونتيز. دونك بجوج طرق. دونك اش غادي يبقى لينا هنا الى سي on factorise par moins 3 دونك غتبقى لينا x وهنا غتبقى لينا بلس موان 1 سيتادير موان 1. جو كخوا هذا هو يعني الفاكتوريزاسيون اللي غادي نعوضوا بها هذا لو فاكتور. علاش؟ لاننا كنلاحظوا باش نحصلوا على ان فاكتور كومان اللي هو x موان 1 وهنا ايضا عندنا x موان 1. الوغ غتكون عندنا ليكريتور 3x موان 2 multiplié par donc هذا لو فاكتور غادي نكتبوه سو فورم دو موان 3 fois x moins 1. عوضناه بدو فاكتور لان كيساويه موان كتبقى ليكريتور الاخرى كما هي.
الوغ كنلاحظوا كيمكن لينا اون بو فاكتوريزي بار اكس موان 1. لي فاكتور اللي غادي يبقاو لينا غادي يبقاو دو فاكتور اللي هما موان 3 فوا 3x موان 2. في لو دوزيام بارتي غتبقى لينا moins x plus 5 bien sûr entre parenthèses et on ferme les crochets égale donc x moins 1 فتحوا les parenthèses الآن هاد les crochets نرجعوهم sous forme des parenthèses parce que on va éliminer les parenthèses اللي كاينين في l'intérieur de des parenthèses. Alors on a moins 3 fois 3x c'est moins 9x. Moins 3 fois moins 2, c'est plus 6. Et là, on va éliminer les parenthèses, son précédent c'est moins. Donc, on a la multiplication, باش نديرو الديفلوبمون كما درنا في هذا الشكل هذا. Donc, غتلقى moins x, moins 5. On change signe. On ferme les parenthèses. الآن كيمكن لينا غادي نواصل هنا فقط. Le premier facteur c'est x moins 1. الان الملامح كتلاحظوا ديال المطلوب ما ننساوش دائما المطلوب هو هذا الشكل x moins 1 فوا هاد ليكريتور. حنا حصلنا الان على x moins 1 donc on va simplifier le deuxième facteur moins 9x moins x c'est moins 10x plus 6 moins 5 c'est plus 1. alors اشنو غادي نديرو باش نرجعوه بهذا الشكل bien sûr c'est facile يعني simple يمكن لينا on change l'ordre des termes donc غادي نجيبو plus 1 هي الاولى donc égal ناخذ اولا هذا لو فاكتور اللي هو x moins 1 هنا plus 1 moins 10x غنغيرو الترتيب ديال هاد لي تيرم ومن كنغيرو الترتيب كنحافظوا على لو سيني اللي كيسبق شاك تيرم دونك plus 1 ولكن مادام جات في البدايه غادي ناخذ فقط 1 moins 10x. et voilà كنكونوا حصلنا على l'écriture اللي هي مطلوبه.